जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जो भगवान बा प्रभु रामचंद्र को जो जन्म दिवस कथा बा प्रत्येक वर्ष जो भगवान रामचंद्र श्रीराम को पालन करा जाए ता विषय आज किछि जानिबा। जे आमे माने समस्ते जानती भगवान रामचंद्र हेले मर्यादा पुरुष, प्रेममय ठाकुर, करुणामय ठाकुर। से अत्यंत दयामय, अत्यंत शांतशिष्ट, विनम्री तथा रघुवंशी अटंती। तेबे ये जो भगवान रामचंद्र मर्तलोक को आसिले बा भगवान विष्णुकर जिते भी सब अवतार रही समस्त अवतार भितर देखा जाए जे भगवान रामचंद्र अत्यंत प्रिय ठाकुर अटंती हिंदू मानक बा सनातनी मानक। कहीं ना भगवान रामचंद्र कथा जिते आलोचना करा जाए बा जिते भगवान रामचंद्र कौन सी जगह गुणगान करा जाउ थाए जोटी प्रभुंकर नामर भजन होता है, कीर्तन होता है, से जगहटी अयोध्यामय, स्वर्गमय तथा अत्यंत शांतमय होता है। अर्थात प्रभुंकर नाम जो जगार भी सत्संग हो, प्रवचन हो, कीर्तन हो, पठन हो, श्रवण हो, किसी भी हो ना कहीं से नामर गोटे अत्यंत महात्मा रही तार गोटे महिमा सबू अलग रही। प्रत्येक देवादेवी को पूजा करंतु अन्य देवादेवी अपेक्षा प्रभु रामचंद्रंकर नामरे तार रस टिके बा नाम रसर महिमा प्रायतः अन्य देवदेवी अपेक्षा निश्चित अलग ही अनुभव होता है। तेबे ए दुनिया रे बा भारतवर्ष कथा कहतु बा पृथ्वी कौन सी जगार भी कथा कहतु जोठी भी प्रभुंकर पूजन होता है बा जो प्रभुंकर सत्संग प्रवचन होता है बा तांकर भजन कीर्तन होता है से जगह तो अत्यंत आनंदमय होता है। एतद व्यतीत आम भारतवर्ष जिते सब देवादेवी को पूजा आराधना करा जाए बा जिते सब देवादेवी को मैंने पूजा आराधना करिथाउ सेमानक भितरे भगवान रामंकर पूजन बा तांकर विधि बा तांको आचरण करवा अत्यंत सुखमय, कल्याणमय तथा अत्यंत आनंदमय होता है। तबे ये जो प्रभु भगवान रामचंद्र मर्तलोक को कहीं आसिले भगवान रामचंद्र को मर्तलोक को आसबार बहुत गुड़ाए कारण रही। तो गोटे समय बा अल्प समय सब तो कारण गुड़ाक आम उपस्थापन करिपारिबा नाही, तथापि आशा करुचु किछि किछि प्रभुंको ए मर्तलोक को आसबार बा अवतारणार किछि आमे गुणगान करिबा। जय सीताराम। तेणु जे प्रभुंकर गुणगान करती बा प्रभुंकर गुणगान को श्रवण करती से प्राणी अत्यंत सुखप्रद होता मन आनंद आसता है, शांति आसता है, समस्त भवबंधन से अंतिम मुक्ति पाई था। तो अर्थात आप कहवा कथा मोर कहवार उद्देश्य हूँ आज आज्ञा आपण प्रभुंकर नाम को कौन सी प्रकार शुणु बा तांको नाम को गुणगान करंतु आपन से इच्छा था बा न था जदि आप प्रभुंकर नाम को गुणगान करुछंती ताले अत्यंत सुख प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में मिलता है। तो भगवान विष्णु जो प्रभु रामंकर शरीर को बा स्वरूप ने मर्तलोक को आसिले आमे माने समस्ते जानिले जे प्रभु रामचंद्र जन अत्यंत मर्यादा पुरुष, सुखमय, शांतमय तथा बहुत आनंदमय ठाकुर अटंती। तेणु भगवान रामचंद्र ये मर्तलोक आसबार बहुत गुड़ाए कारण भितर गोटे दुटा कारण होची कौन ना मैंने समस्ते जानती जे प्रभु ये जो मर्तलोक को आसचंती संकुचित धर्म को उद्धार करने, अर्थात दुष्ट मान को संहार करी बा दुष्ट को विनाश करी स्वधर्म को बा धर्म को प्रतिष्ठा करने। जुगे जुगे भगवान जो मर्तलोक को आसती मर्तलोक को आसबार गोटे ही कारण थाए जे धर्म को रक्षा करवा। अर्थात धर्म को रक्षा करार अर्थ हूँ जे मनुष्य जो विपद रे पड़ी ना मनुष्य को विपद शून्य करवा बा तांको अभय बाणी देवा ये केवल धर्म नुहे। धर्म बहुत प्रकार रही ना कौन सबू प्रत्येकटी सेवा प्रत्येक निस्वार्थपर सेवा ही गोटे गोटे धर्म। जमी खाली भगवान आसते मनुष्य मान को उद्धार करने ता नुहे भगवान श्रीचरण कमल बा श्रीचरण स्पर्श पथर भी जीवन लाभ कर भगवान जो नामर गुण
ମହିମାରେ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଲିଖନ କରି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ସେହି ପଥର ବି ଭାସୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସିଏ କରୁଣା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ କରୁଣାମୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଯେହେତୁ ସେ ସୁଖମୟ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାର ଯାହା ଦୁଃଖ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେ ଯେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଚିରେ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ତିମରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଏତେ କରୁଣା ଭାବ ଥାଏ, ତାହାର କୌଣସି କଳନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ମା ଜାନକୀ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟଟିଏ ହସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ହେ ଅନାଥର ନାଥ, ମୋତେ ଏତିକି ଟିକେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମା ଜାନକୀ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଦେବୀ ମା ସୀତେ, ମୁଁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ, ରାକ୍ଷସମାନେ ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଜାମବାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାନରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତ ପଶୁ ବି ଆଉ ମଣିଷ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ପଶୁ ରୂପେ ମତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ସେ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଦେବୀ ସୀତେ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବି ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ନା କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ହେଲେ ସର୍ବସ୍ୱ। କାରଣ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଆସିଛି କିଛି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୁଣକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ରାମାୟଣକୁ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବା ରାମାୟଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ସେ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ, ସଙ୍କଟ, ଜଞ୍ଜାଳ, ବିପଦ, ଅଭାବ ନାଟନ ଆସେ, ଠିକ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ମାନବ ଲୋକକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନବ ଲୋକରେ ମାନବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ବା ମାନବର ଶରୀରକୁ ଗୁଣକୁ ନେଇ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ବହୁତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖରାପ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ନା, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରି ଯଦି ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ? ଅନାଥର ସେ ହେଲେ ନାଥ, ଯଦି ନାଥ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନାଥ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ବି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ କେବେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ବି ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତାକୁ ବି ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ତାକୁ ବି ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମାନବ ଲୋକରେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କହିଲେ, ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଏହା ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ କୌଣସି ବି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି, କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ି, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସେ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାନ ଠାକୁର ଭରତ ଯାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି କ'ଣ ନା ସେ କାହିଁକି ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ଯେହେତୁ ପିତାକୁ ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ସେ ବନବାସକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବନବାସ ଜୀବନକୁ ସେ ଧାରଣ କରିବେ ବା ବନବାସୀ ରୂପେ 14 ବର୍ଷ ସେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଟାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଅବହେଳା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି ବା କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁରେ ପଡ଼ି ଆମେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
भगवान रामचंद्र पाखु आम गोटे जिनस शिक्षा पाइबा सर्वनिम्न जे आम भाई भाई भितर केमती गोटे उत्तम संपर्क रहिबो, पिता पुत्र भितर माँ पुओ भितर केमती गोटे उत्तम संपर्क रहिबो आम प्रभु राम कथा शिखिपारा बा जानीपर। से निज माँ जो कैकेयी माँ तांकु 14 वर्ष वनवास निवेदन करथिले तांको बापा पाखरे, से जानिला परे भी से निज माँ को केबे निजर सावत माँ रूपे से देखी ना, माँ को केबे खराब आखिरे देखी ना, माँ को से खराब कथा कही ना। से कहीं ना भगवान रामचंद्र हेले मर्यादा पुरुष, से मर्यादा को सदा रक्षा करती, निजर कर्तव्य से सदा रक्षा करती। तेणु प्रभुंकर अशेष महिमा रही अशेष गुणगान रही जो से मर्तलोकरे मर्यादा पुरुष रूपे जुगे जुगे पूजा पाँच। आपड़ भारत कथा कहतु, भारत बाहर कथा कहतु, बर्तमान देखु गाँ गंडा ठू आरंभ करी सहर बजार ठू आरंभ करी प्रत्येक आश्रम ठू आरंभ करी अयोध्या नगरी ठू आरंभ करी दुनिया रे बहुत जगार प्रभुंकर श्रीरामनवमी को पालन करा जाउछि। ना कहीं ना प्रभुंकर जन्मदिन है ना कौन ना प्रत्येक वर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी दिन भगवान रामचंद्र ए मर्तलोक को आसीथिले जगत को उद्धार करने, दिग दर्शन करने, भक्तंकर कल्याण करने। जीवन काल से केबे क्या छोट बड़ देखी ना, से समस्त दुखरे दुखी सुखरे सुखी होती, समस्त कल्याण निमंते से यथासमता को चेष्टा करछंती जे भक्त केमिति उद्धार हो पारे, समस्त जीवन केमिति कल्याणमय हो पार, सुखमय हो पार। या पर छोट गोटे उदाहरणटी भी रही ना, उदाहरणटी हूँ कौन जते बड़े आम जो प्रभु को बा भगवान रामचंद्र को मर्यादा पुरुष कही था, वास्तविक रूप से देखा गले प्रभुंकर जो लीला खेला बा प्रभुंकर जो गुण कथा रही, प्रभुंक नाम को ओलटे पढ़िले भी अर्थात राम नाम को ओलटे जदि पढ़ुंट दस्यु रत्नाकर परिका महापापी भी मुक्ति पाई पारुछंती। अजामिल भली महापापी प्रभुंक नाम को नहीं वैकुंठ स्थान पाँच। तेणु ये जो भगवान रामचंद्र को मर्तलोक को आसबार उद्देश्य कथा आम आलोचना करिसेंती ना कौन ना दशरथ भगवान बा दशरथ महाराजा दीर्घ वर्ष धरी विवाहर दीर्घ वर्ष पर कौन सी संतान संतति हो नथिले। तेणु दशरथ महाराज कौन कले बा महाराज दशरथ इत्या कले जे तांकर कुलगुरु वशिष्ठ को से डकैले एवं निजर पुत्र प्राप्ति केमती हो पार से विषय से आलोचना कले। कुलगुरु वशिष्ठ से महाराजा दशरथ को कहले जे आपण गोटे काम करतु महाराज, आपण पुत्र प्राप्ति निमंते यज्ञ करातु। अचिरे शुभ दिन देखी बा भल समय देखी महाराज दशरथ कौन कले ना पुत्र प्राप्ति निमंते से यज्ञ को करेले एवं यज्ञर अंतिम अग्निदेवता प्रकट होई किछि क्षीर बा पंचामृत देले दशरथ को। से कहले ना एगुड़ाक नियो तुम 3 राणी को देदेव हेले निश्चित पुत्र संतान हो पार। तेणु तापर दशरथ भगवान कौन कले ना प्रथम राणी कौशल्या को से तांको किछि क्षीरी बा पंचामृत खाइबा देथिले, द्वितीय स्त्री कैकेयी को से किछि क्षीरी खाइबा देथिले एवं बड़ भौणी अर्थात सुमित्रांकर बड़ भौणी कौशल्या एवं कैकेयी तांको पाखरु किछि किछि 2 जण सुमित्रा को से भोग खाइबा देथिले। जेहेतु 2 जण किछि किछि भोग सुमित्रा को खाइबा देथिले तेणु सुमित्रा गर्भरु 2टी संतान जन्म होते, तो से संतान मैंने हेले सान ठाकुर लक्ष्मण आ शत्रुघ्न। प्रथम दशरथ भगवान को प्रथम स्त्री कौशल्या गर्भरु भगवान रामचंद्र शुक्लपक्ष नवमी जन्मग्रहण करते एवं कैकेयी गर्भरु भरत ठाकुर जन्मग्रहण करते। तो यहीपरी रूपे 4 ठाकुर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ए मर्तलोक को आसते। प्रत्येक उद्देश्य थिला जे धर्म रक्षा करवा, भक्त मान को उद्धार करवा, जगतर हित निमंते किसी सत्कर्म करवा। प्रकृति जो 4 भाई आसीते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तांकर आसबार अन्यतम गोटे उद्देश्य थिला जे ए मानव लोक बा मर्तलोक केमिति भाई भाई भितर उत्तम संपर्क रहिबो, माँ माँ भितर केमती उत्तम संपर्क रहिबो, पिता पुत्र भितर केमती उत्तम संपर्क रहिबो एवं प्रभुंकर जो अपार करुणा बा असीम करुणा रही से असीम करुणा बा अपार करुणा केमिति से अमृत रूपी राम नाम को रस करी भक्त माने ए भवनरु मुक्ति पाई पारिबे। ये जो आम रामायण पाठ करती
ନା ରାମାୟଣ ପାଠ କରିବା, ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଂଶ ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୈନିକ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରାମଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଭରତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ କୃପା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ବି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃପା ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଯେଉଁ ନବମୀ ଦିନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗତକୁ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଦିନଟାକୁ ସ୍ମୃତି ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାକୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଝୁଲଣ କରି ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠି ଝୁଲେଇକି ବି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ଅଶେଷ ମହିମା ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସମାଜ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ରାମନବମୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଛନ୍ଦ କପଟ ମାୟା ନଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେ ସମାନ ରୂପେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ତ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜରେ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଭଲ କେମିତି ହିତ ସାଧନ ହେଇପାରିବ, ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରେମମୟ ବା କରୁଣାମୟ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, କିଛି କରୁଣାତ୍ମ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଯେମିତି ଏ ଅଧମ ଜୀବନର କିଛି ଗୋଟେ ସଦ୍ଗତି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଗୁଣଗାନ କରି ଅନ୍ତିମରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ହେଇପାରିବେ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।